tukar gas. Adek nyari nih kayak itu ya, maksudnya gak ono wesine di belak sini. Paham ya apa cara? Ini di sini ada ya iki ono wesine, lek iso gak ono wesine ngene. Kuat, bismillah dulu. Ditaruh dulu, lek gantian ditaruh dulu nanti kena sekel. Dek, lek gantian taruh dulu di tanah ya. Takutnya keprocot, kena kaki, berdarah nanti. Hati-hati, baca doa nak, keluar rumah. Alhamdulillah mau bantuin mamai jol gas. Bayarin ben gajian peleter. Bismillah, semoga bisa beli gas tanpa berhutang. Amin ya Allah. Allahumma fini bihalalika an haramik wa aknikni bi wa ahnihni bi fadika aman siwak. Amin ya Allah.